Assalamu alaikum, dear students. आज क्लास 10 कंट्रोल तो कोऑर्डिनेशन इस टॉपिक पढ़न स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। युस सोन ब्रेन अत अगर असल पे सनो इसमें लार्ज करान वनस जूम तो अगर ये असल पे सनो इस येलो कलर्ड पार्ट इवन नजरे अत वनान सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम वनोस। इस सेरिब्रम यह सान ब्रेनुक लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम अत वनान फोर ब्रेन ते अम पत अगर तुम वो बन किन पर्पल अत मज पार्ट पर्पल कलर सत नजर तथ वनान डाइनसेफलान। तम बन किन ब्या एरिया युस थोड़ा रेडिश नजर अत वनान सेरिबलम। तम पे ब्या एरिया इस ग्रीन कलर सत हयित यह गो सोन मिड ब्रेन। पत यह मिड ब्रेन अगर अत बन किन नजर त्रो अत पॉन्स मेडुला ओब्लंगेटा। वह अगर थोड़ा बे समझ कोशिश करो यह बे वो असल पे पन ब्रेन ब्या डायग्राम हा बह ताकि तुम गि पूर क्लियर गसन। ये वो तुम वार सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट पे सेरिबलम येलो सत पे ब्रेन स्टेम ये मो सोन पॉन्स वेरोली मेडुला ओब्लंगेटा यह अत ब्रेन स्टेम ते वनान। अम पत अगर थोड़ा बे यह समझ कोशिश करो यह पन ब्रेन यह सोन ब्रेन यह अत वन हाइस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर सान जिस्मुक। यह सकल्स मज सकल गई कलच अड़िज और अत वनान क्रेनियम ते और इस क्रेनियम इस ब्रेन सोन अत अल्लाह ताला थमत त्रे मेम्ब्रेन अंद पक यम अत सराउंड करान। तिमन त्रेन मेम्ब्रेनन वनान मेनिनजिस। तिमन त्रेन मेम्ब्रेनन वनान मेनिनजिस और इमन मेनिनजन मज अल्लाह ताला फ्लूड थोमुत इमन दरमियान इमन मेनिनजन दरमियान तथ फ्लूडस वनान सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड। तथ फ्लूडस वनान सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड। इस फ्लूड तथ वनान सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड। अम ब्रो वन मे तुम सकल ये क्रेनियम ते वनान। और यह क्या करान यह शॉक निश कह ते जरक लग यह सनिस ब्रेनस बचावान अत मा गि कुन किस्म इंजरी कुन सात कलस लगान कुन चीज से टास या बे कुन अल्लाह ताला अक किस्म क्वेश्चन अंदर थोमुत यम सत बचान अगर कुन सात जरक लग कलस कह टास ते दी या कुन सात लग कल तो अल्लाह ताला क्या सनिस ब्रेनस गि कुन किस्म डैमेज वातुन कह। अगर ब्रेनस कुन किस्म डैमेज वोत तो पोर्मुत कि सोन ब्रेन बनियामुत न्यूरॉन हुंद नर्व सेल हुंद
یہِ نٔرو سیل چھِنہٕ رِجنریٹ گژھان کینٛہہ اَتھ چھِنہٕ مَرِمت دُبارٕ گژھان کینٛہہ یہِ چھِنہٕ نَیہِ سَر بَنان کِہیٖنۍ یہِ چھِ بٔڑ بار ڈِس ایڈوٮ۪نٹیج اَمِچ تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت تہِ ییٚلہِ کٲنٛسہِ وَنان چھِ أمِس ٲس ژھیوٚن کَمرُک پَن کیٛازِکہِ یہِ چھِ آسان یِمنٕے نٔرو سیلَن ہُنٛد یا نیوٗران ہُنٛد بَنیومُت أمِس چھُنہٕ واٹھ لَگان کینٛہہ کیٛازِ ییٚلہِ نہٕ یِمَن سیلَن مَرِمَتھٕے گٔے ییٚلہِ نہٕ یِم رِجَنریٹٕے گٔے یا اللہ تعالیٰ ہَس اگر کٲنٛسہِ کُنہِ ساتہٕ پرٛابلِم گژھِ کہِ برٛینَس آو ٹاس کُنہِ قٕسمٕچ ایٚکسِڈٮ۪نٛٹ گوٚو یا کانٛہہ چیٖز گوٚو جلدی اگر أمِس اُلٹی چھِ یِوان أمِس دَپان ہے أمِس کٔرِو تُہۍ گۄڈنٮ۪تھٕے سی ٹی سِکین أمِس ما چھِ برٛینَس کُنہِ قٕسمُک نۄقصان ووتمُت اگر اَتھ برٛینَس کُنہِ قٕسمٕچ ڈیمیج گٔمٕژ آسہِ تیٚلہِ چھِ یہِ بَڑٕ مُشکِل أمِس اِنسان سُنٛد ٹھیٖک گژھُن کیٛازِکہِ یِم برٛین سیلٕز چھِنہٕ گژھٲنی نیوٗرانٕز تہٕ نٔرو سیلٕز چھِنہٕ گژھان رِجَنریٹ یا ریپِیَر وَنوس یِم چھِنہٕ گژھان تَوَے گژھِ بَڑٕ احتِیاط بَرتاوُن تِم جایہِ یِم جایہِ سانہِ برٛین یا سون سٕپاینَل کاڈ آسہِ اِنوالو گژھان تَتَتھ گژھِ بَچاوُن کُنہِ قٕسمٕچ اِنجُری گژھِ نہٕ یِمَن لَگٕنۍ خۄدا بَچٲیِن اگر کُنہِ قٕسمٕچ اِنجُری گژھِ سٲنۍ باڈی گژھِ ناکارا یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان کہِ یُس یہِ برٛین چھُ اَتھ سٲنِس برٛینَس منٛز چھُ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ وٕنۍ تہِ مےٚ ہوو اگر أسۍ واپَس گژھو أسۍ بیٚیہِ مےٚ ووٚن تۄہہِ اَتھ سٲنِس برٛینَس چھُ یُس لارجَسٹ پاٹ اَمیُک چھُ سُہ چھُ سیرِبرٛم اَتھ سیرِبرٛمَس تہِ وٕچھو أسۍ برونٛہہ کُن وٲتِتھ اَتھ کیٛاہ کیٛاہ حِصہٕ چھِ مثلاً بہٕ ہاو تۄہہِ ییٚتَتھ اَکھ سیکنٛڈ یُس سون سیرِبرٛم چھُ سیرِبرٛم اِز دَ لارجَسٹ پاٹ آف دَ برٛین یہِ چھِ برٛینُک لارجَسٹ پاٹ اِٹ ڈِوایڈٕس اِنٹُو ٹوٗ ہالوٕز کالڈ ہیٚمِسِفِیٲرٕس اَتھ چھِ دۄن حِصَن منٛز چھِ یہِ تقسیٖم گژھان یہِ سیرِبرٛم یُس لارجَسٹ پاٹ چھُ تِمَن چھِ أسۍ وَنان ہیٚمِسِفِیٲرٕس یعنی سانہِ باڈی منٛز چھُ اَتھ سیرِبرٛمسَس 2 ہیٚمِسِفِیٲرٕس یِم 2 ہیٚمِسِفِیٲرٕس چھِ الگ الگ گژھان باے اے گرٛوٗپ کالڈ اِنٹَر ہیٚمِسِفِرِک فیٖچَر اِنٹَر ہیٚمِسِفِرِک فیٖچرو سۭتۍ چھِ یِم 2 ہیٚمِسِفِیَر الگ گژھان تِمَن چھِ أسۍ وَنان لانٛگنِچوٗڈنَل فِشٲرٕس یُس پرٛٮ۪تھ وۄنۍ یِم 2 ہیٚمِسِفِیَر بَنے کَتھ سیرِبرٛمَس ایٖچ ہیٚمِسِفِیَر آف سیرِبرٛم اِز ڈِوایڈِڈ اِنٹُو برٛاڈ رِجَنٕز کالڈ لوبٕس دۄیو سایڈُک یُس یہِ ہیٚمِسِفِیَر وۄنۍ بَنیو یعنی 2 حِصہٕ کٔرۍ اَسہِ سیرِبرٛمَس یِم چھِ یِوان فٔردَر بیٚیہِ ڈِوایِڈ کَرنہٕ تِمَن چھِ أسۍ وَنان لوبٕس پرٛٮ۪تھ کُنہِ لوبَس چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ فنٛگشَن وۄنۍ وٕچھوکھ أسۍ یِم لوبٕس کُس کُس چھِ اَتھ منٛز یِوان وۄنۍ گژھو أسۍ واپَس بیٚیہِ أسۍ وٕچھو لوب کُس کُس چھُ یِوان أکیٛاہ ییٚتَتھ ہاو بہٕ تۄہہِ یہِ چھُ سون برٛین یَتھ چھُ فرنٹل لوب یِتھَے پٲٹھۍ چھِ پیرایٹل لوب اوسپِٹل لوب ٹیمپورل لوب یِم چھِ 4 لوبَن منٛز یہِ سون برٛین کوٚرمُت تقسیٖم پوٗرٕ وٕچھِو تُہۍ اَمیُک وِو اگر أسۍ پَنُن
कंसिडर करो पनी बॉडी पन हेड वो तो वो कम लोबच कतत पोजिशन फ्रंटल लोब पैराइटल लोब ऑसिपिटल लोब तो टेम्परल लोब अम पत वो बे समझ कोशिश करो निम डायग्राम सत वार ब्या व्यू दिमो यमुक ये वो तुम वार फ्रंटल लोब वो यह बुत योकुन फिरत होस साइड व्यू फ्रंटल लोब पेराइटल लोब ऑसिपिटल लोब टेम्पोरल लोब तुम वो सेरिबलम बन किन यह लकुट पार्ट आसान पत वो तुम पोनस कतत मेडोला कतत तो स्पाइनल कार्ड कतत स्पाइनल कार्ड यह सेरिबलम यह मेडोला यह पोनस यह सानि ब्रेनुक अगर वो अत एक किस्मुक यह एक्सटर्नल व्यू अमुक यह आय आसान यह सोन ब्रेन सनिस हेडस मज अगर थोड़ा वो बे अत फर्दर ब्रोकन स्टडी करने कोशिश करो वो यह सोन यह ब्रेन अत कच हिस्स तुम वो ब्या व्यू सान ब्रेन अगर इंटरनल स्ट्रक्चर वो अंदर यह सान ब्रेनुक इंटरनल स्ट्रक्चर यथ मज कार्डिएट न्यूक्लियस कार्डिएट न्यूक्लियस मेनिनजिस मे वन त्रे मेम्ब्रेन्स सेरेब्रो कार्टेक्स सेरेब्रल कार्टेक्स कार्पस कैलोसम हाइपोथैलेमस थैलेमस मिड ब्रेन सेरिबेलम इथे पे सोन पिट्यूटरी यह गई ब्रेन स्टेम पॉन्स मेडोला ओब्लंगेटा तो यह गो सोन स्पाइनल कार्ड अगर वो वो केमि लोबच क्या काम कुस लोब क्या काम अंजाम दिवान अगर तथ पे गो यत सोन अगर गोनुक निमोन यत पैराइटल लोब यह इंटेलिजेंस सन या रीजनिंग पावर मज टेलिंग राइट फ्रॉम लेफ्ट कह चीज़ असल तो खराबस मज फर्क जान सही लैंग्वेज कह महसूस कह चीज़ करो सेंसेशन यह सरद या यह गर्म या कुन चीज़ कह फील कुन चीज़ नुन या टेस्ट टेम्परेचर टच ये पैराइटल लोबस मज इन कंट्रोल सेंटर्स तम पे ऑसिपिटल लोब अत मज विजन यह कंट्रोल कर विजनस वुचान अमिक कंट्रोल ऑसिपिटल लोबस मज अम पे ब्या साइड अगर वो सह गो सोन वो फ्रंटल लोबच क्या काम सोन फ्रंटल लोब यह मोमेंटस में मदद करान यह इंटेलिजेंस सोचनस मज मेमोरी मज यानी यादाश्त सन सह मज फ्रंटल लोब से मज खुदा दी नजत अगर अत टास आव सन यादाश्त वादाश्त ग पर्सनैलिटी वगैरह यह सोरी बिहेवियर अथिस लोबस मज अम पे टेम्पोरल लोब अत मज स्पीच बिहेवियर मेमोरी हियरिंग बोजनुक विजन इमोशंस
यम छ यथ मज अम पे ब्याख हिस्सा ब्रेन स्टेम तथ वन यह सन कंट्रोल कर सन ब्रीथिंग पे ब्लड प्रेशरस पे हार्ट बीटस पे बेस निगलावन विगलावन अमुक कंट्रोल पे ब्रेन स्टेमस पे यानी कि यह सोन यह ब्रेन वह बह तो ब्याख व्यू वाक ब्रेनुक यह ब्याख व्यू यथ अगर वुचो तुम यह सोन कार्पस कैलोसम यह कि यह पार्ट पे लेटरल वेंट्रिकल सह ब्याख स्कल गो निब्रम यह पार्ट मेनिंजस गई तम मेम्ब्रेन यू मे वन तुम 3 मेम्ब्रेन यह गो सेरिब्रम यह लार्जर पार्ट यह इथे पे थर्ड वेंट्रिकल यह किन जाए सेंटरस मज पे गो थैलमस पे गो हाइपोथैलमस थैलमस बन किन अम दोनवेन वन डाइनसिप्लान थैलमस तो हाइपोथैलमस पे पिट्यूटरी यह गो पिट्यूटरी रीजन पिट्यूटरी ग्लैंड पे फोर्थ वेंट्रिकल पे सेरिबलम यह सोन स्पाइनल कार्ड इथे पे यतत ब्याख मेडो यह गो मिड ब्रेन पे गो यह गो पोनस यह गो मेडोला ओब्लिंगेटा तो यह मिड ब्रेन पे पोनस मेडोला ओब्लिंगेटा अत सत वन ब्रेन स्टेम क्या ब्रेन स्टेम सनिस हेर सोन आसान ब्रेन वगैरह तथ यह कनेक्ट करान रेस्ट ऑफ द बॉडी बोन कुन स्पाइनल कार्ड कुन बोन वसान कनेक्ट करान तथ सत यत थो तुम याद वेंट्रिकल्स हार्टस मज पारान कुन सात मा यी क्वेश्चन वन से बे कत जाए वेंट्रिकल्स आसान वेंट्रिकल्स आसान बे सनिस ब्रेनस मज कुस कुस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 वेंट्रिकल्स आसान सनिस ब्रेनस मज आज गो युतुई अगर कह तह प्रॉब्लम गस तुम मे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लिखान ताकि बह कर यह बे क्लियर शुक्रिया।